रोटू कहने का है अंदाज। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मू वर्या रशिया देशस्य राष्ट्रपतेः पुतिन इत्येतस्य सम्माने समायोजितवती रात्रिभोजम्। उक्तवती यत् भारत रशिया देशयोः मध्ये दृढमित्रता इतोपि भविष्यति सुदृढा। संविधान निर्मातुः बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वर्यस्य पुण्यतिथिः अद्य संसद भवन परिसरे आयोजितः स्यात् तदीयः महापरिनिर्वाण दिवसः। विमान संकट मध्ये भारतीय रेल विभागस्य बृहत्तमः पदक्षेपः। अद्य प्रभृति 37 रेलयानेषु 16,100 अतिरिक्त आसन्दिकानां व्यवस्था, अनेकेषां विशिष्ट रेलयानानां सञ्चालनार्थमपि सज्जता। इंडिगो इत्येतस्य विमानसमवायस्य क्षमायाचना अपि नैव सफला। दिल्लीस्थिते विमानपत्तने रात्रौ समस्याग्रस्ताः यात्रिणः। प्रशासनेन अद्य प्रभृति स्थितौ परिष्कारः आशास्यते। क्रीडावार्तायां भारत दक्षिणाफ्रीका मध्ये विशाखापत्तनम क्रीडाङ्गणे एकदिवसीय क्रिकेट क्रीडा शृङ्खलायाः निर्णायक स्पर्धा अद्य क्रीडिता स्यात्। निकष शृङ्खलायां पराजयं प्राप्तस्य भारतीय दलस्य एतस्यां शृङ्खलायां जयपरा दृष्टिः। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः ह्यः सायं रूस देशस्य राष्ट्रपतेः व्लादिमिर पुतिन इत्येतस्य सम्माने रात्रिभोजम् आयोजितवती। एतदवसरे राष्ट्रपतिः मुर्मुः उक्तवती यत् राष्ट्रपतेः पुतिन इत्येतस्य इयं यात्रा उभयोः देशयोः मध्ये रणनीतिकसम्बन्धेभ्यः महत्त्वाधायिनी अस्ति। भारत-रूस रणनीतिकप्रतिभागितायाः एतद्वर्षे 25 वर्षाणि पूर्यन्ते। राष्ट्रपतिना उक्तं यत् अयं सन्धिः शान्ति, स्थिरता, पारस्परिक सामाजिकार्थिक प्रौद्योगिकी प्रगतिं प्रति समन्वित प्रतिबद्धतायाम् आधृता अस्ति। राष्ट्रपतिः पुतिन राष्ट्रपतिः मुर्मू च विश्वासं व्यक्तीकृतवन्तौ यत् उभयोः देशयोः मध्ये सुदृढा मित्रता अस्ति। इयम् अतोपि प्रगाढतरा भविष्यति इति। अतः प्राक् रूस देशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमिर पुतिन इत्यसौ राष्ट्रपतिभवने औपचारिक स्वागतकाले गार्ड ऑफ ऑनर इत्येतेन सम्मानेन सभाजितः। एतदवसरे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपतिभवन प्राङ्गणे रूस देशस्य राष्ट्रपतेः भव्यं स्वागतं कृतवन्तौ। रूस भारत यात्रायां समागतः रूस देशस्य राष्ट्रपतिः पुतिन राजघट्टं गत्वा राष्ट्रपितुः महात्मा गान्धिनः समाधौ श्रद्धाञ्जलिम् अर्पितवान्। तदनु असौ गेस्ट बुक अर्थात् अतिथि पुस्तिकायां हस्ताक्षरमपि कृतवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ रशिया देशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमिर पुतिन इत्येषः गतदिने बिजनेस फोरम इत्यत्र कार्यक्रमे सहभागितां समाचरितवन्तौ। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् उभयोः देशयोः सुदृढ सम्बन्धानां महत्त्वपूर्णः आधारः अद्भुतः विश्वासः अस्ति। बिजनेस हो या डिप्लोमेसी, किसी भी साझेदारी की नींव आपसी विश्वास है। भारत रूस संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति यही विश्वास है। ये हमारे साझे प्रयासों को दिशा भी देता है और गति भी देता है। यही वह लॉन्च पैड है जो हमें नए सपनों, नई आकांक्षाओं की उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता है।
तत्रैव रशियादेशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमिर् पुतिन् इत्येषः उक्तवान् यत् उभयोः देशयोः मध्ये सुदीर्घकालतः वाणिज्यगतः सम्बन्धः सुदृढः अस्ति। तत्रैव असौ भारतीयार्थव्यवस्थास्थितिं प्रशंसन् कथितवान् यत् भारतस्य अर्थव्यवस्था जगतः सर्वाधिकद्रुतगत्या समेधमानासु अर्थव्यवस्थासु सम्मिलिता अस्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः सुदृढार्थिकनीतयः अथ मेक इन इंडिया इति सन्निभाः उपक्रमाः प्रविधिप्रयोगं पुरस्सरं देशम् आत्मनिर्भरतां प्रति प्रापयन्ति। भारत रशिया देशयोः मध्ये स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विज्ञान खाद्य सुरक्षा आकटिक क्षेत्रे सहयोगम् अधिकृत्य सन्धिः समाचरितः। उभाभ्यां नेतृभ्यां संयुक्तरूपेण आर्थिक सहयोग कार्यक्रमम् अभिलक्ष्य सहमतिः प्रकटिता। प्रधानमंत्री कथितवान् यत् रशिया देशस्य नागरिकेभ्यः भारतं 30 दिनानि यावत् निर्धारितक्षेत्राय विदेशगमनानुमतिपत्र प्रदानं समारभते। एतेन उपक्रमेण द्वयोः देशयोः आवागमनक्रमः प्रवर्धिष्यते। तावत् प्रधानमंत्री रशिया देशेन समं भारतस्य सम्बन्धान् ध्रुवतारकसमानं सुस्थिरं प्रतिपादितवान्। सममेव यूक्रेन देशेन समं युद्धसंघर्षस्थितिविषये प्रधानमंत्री पुनरेकवारं प्रतिपादितवान् यत् भारतं कस्यापि समस्यायाः शान्तिपूर्णं समाधानं समीहते। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। इससे हमारा व्यापार और निवेश डाइवर्सिफाइड, बैलेंस और सस्टेनेबल बनेगा और सहयोग के क्षेत्रों में नए आयाम भी जुड़ेंगे। तत्रैव द्विदिवसीयां यात्रामुद्दिश्य भारतं समागतेन रशियादेशस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमिर् पुतिन् इत्येतेन समं हैदराबाद हाउस इति भवने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना समं द्विपक्षीय सम्मेलनं समाचरितम्। उभाभ्यामपि नेतृभ्यां द्विपक्षीय सम्बन्धगतायाः प्रगतेः समीक्षा कृता। सहैव पारस्परिक वैश्विकहितेषु च प्रकरणेषु विचारः अपि सञ्जातः। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू इत्येषः उक्तवान् यत् इंडिगो यात्रिभिः अद्य प्रभृति प्रतीक्षा न करणीया स्यादिति। तेनाभिव्यक्तं यत् अद्य प्रभृति उड्डयनयात्राः समयेन परिचालयिष्यन्ते इति। अवधेयमस्ति यद् विमानसङ्कटमध्ये भारतीय रेलविभागस्य इतोपि बृहत्तमः पदक्षेपः प्रवर्तितः। एतदनु अद्य प्रभृति 37 रेलयानेषु 16,100 अतिरिक्त आसन्दिकानां व्यवस्था कृता अस्ति। अनेकेषां विशिष्ट रेलयानानां सञ्चालनार्थमपि सज्जता समाचरिता अस्ति। संसदः वक्फ विधेयके अभ्युपगते सति प्रशासनेन उम्मीद पोर्टल इत्येतत् नामकं पटलं प्रवर्तितमासीत्। एतस्मिन् पटले देशस्य समस्तानां वक्फ सम्पत्तीनां पञ्जीकरणाय अन्तिमः दिनाङ्कः डिसेम्बर् मासस्य 5 दिनाङ्कः आसीत्। अधुना अपि 9 लक्षाधिक वक्फ सम्पत्तीनां पञ्जीकरणं न सम्पन्नम्। एतस्मिन्नेव केन्द्रीयाल्पसंख्यकमन्त्री किरेन रिजिजू कथितवान् यत् यैः जनैः पटले सम्पत्तीनां पञ्जीकरणाय प्रयत्नः कृतः किन्तु कस्मादपि कारणात् पञ्जीकरणं न सम्पन्नं तेभ्यः जनेभ्यः पञ्जीकरणाय दिनाङ्कवर्धनस्य अनुरोधे अस्माभिः विचारः कृतः अस्ति। तेषु जनेषु वयम् आगामि 3 मासं यावत् दण्डविधानं न करिष्यामः। कानून बनाने के बाद हमने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया था, जिसमें वक्फ कानून के मुताबिक 6 महीने के अंदर में सारा हिंदुस्तान में जितना वक्फ प्रॉपर्टी है उसको रजिस्टर करना अनिवार्य था। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए 6 महीने दिए गए थे। उम्मीद पोर्टल का आखिरी दिन को एक्सटेंशन किया जाए, ऐसे रिक्वेस्ट आया है। 3 महीने तक हम कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे, कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे। जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया अभी तक, किसी कारण से पोर्टल में नहीं आ पाया, वो ट्राइब्यूनल के पास जाना चाहिए। और ट्राइब्यूनल के पास में अधिकार है कि अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाने का कोई कारण है तो ट्राइब्यूनल आपका तारीख को
6 महीने और बढ़ा सकते हैं। रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः लोकसभायां प्रश्नकालावसरे तथ्यं प्रतिपादयन् उक्तवान् यत् बलियास्थानं भूत्वा अधुना 200 रेलयानानां सञ्चालनं भवति। तत्रैव बलिया रेलवे संस्थात्रयस्य पुनर्निर्माणस्य अपि कार्यं प्रचलति, यस्मिन् बलियास्थानकः इतिहासः अपि सम्मिलितः करिष्यते। संविधान निर्मातुः बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर वर्यस्य अद्य 70तमी पुण्यतिथिः अस्ति। संसद भवन परिसरे अत्रान्तरे अद्य तदीयः महापरिनिर्वाण दिवसः आयोक्ष्यते। महापरिनिर्वाण दिवसे प्रतिवर्षं बाबा साहेब वर्यस्य भारतीय समाजाय योगदानं स्मर्यते। एतदवसरे तस्मै श्रद्धाञ्जलिः अर्पयिष्यते। भारत दक्षिणाफ्रीका दलयोः मध्ये विशाखापत्तनं प्राङ्गणे अद्य एकदिवसीय श्रृङ्खलायाः तृतीयम् अन्तिमं च द्वन्द्वम् अद्य क्रीड्येत्। भारतीय दलस्य दिग्गज क्रीडकेषु विराट कोहली, रोहित शर्मा च भद्रतरं प्रशस्यतरं प्रदर्शनं कुरुताम् इत्येवम् आशाः। निकषस्पर्धायाः पराजयान्ते भारतस्य लक्ष्यम् अधुना इमाम् एकदिवसीय श्रृङ्खलां विजेतुं सन्नद्धतामयं स्यात्। प्रियाः वीक्षकाः, वार्तावलीति साप्ताहिककार्यक्रमस्य प्रसारणम् अद्य सायं वर्तते। कार्यक्रमः साक्षात् द्रष्टुं तत्र भवन्तः सायं 7:30 तिष्ठन्तु सन्नद्धाः। पुनः प्रसारणं च धारणाय श्वः रविवासरे प्रातः 7 भूयो भवन्तु सन्नद्ध समीक्षकाः। एतेन सहैव एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।